पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है। जो कौम का खजाना लूटे उसे इज्जत, लेकिन अगर कोई बच्चा पतंग लूट ले तो उसे जेल की जिल्लत। चोरों और डाकुओं से तो प्ली बार्गेन के नाम पर लेन देन, लेकिन अवाम की किस्मत में ठुड्डे और लितरौल। यह है हमारा कानून और यह है हमारा निजाम इंसाफ। लेकिन कल इंसाफ होगा वजीर आजम गिलानी साहब के बारे में भी और मिसिंग पर्सन्स के साथ भी। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे हमारे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। खत नहीं लिखूंगा लेकिन इस्तीफा लिखने के लिए वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी तैयार, लेकिन हाजिरी सिर्फ गिलानी साहबी की नहीं। कोर्ट रूम नंबर 1 में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी तशरीफ लाएंगे इस बार। और जो अरसे से थे लापता उनकी भी सुनी गई आखिरकार। कराची में पेश हुआ दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का 10 नुकाती मंशूर, लेकिन क्या कौम भी करेगी इसे मंजूर? इसके अलावा आपको बताएंगे कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदे की पेशकश किसको की थी, शाजिया मरी को या मारवी मेमन को? अगर इंतखाबात हुए और इंतखाब के नतीजे में अवाम के दुखों का मदावा न हुआ, बलोचों के गमों को दूर करने का मौका न आया और बलोचों के जख्मों पर फाया न रखा गया, ऐसे इंतखाबात 90 दिन से पहले बातिल करार पाएंगे, फिर लोग इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे। और दिफाए पाकिस्तान काउंसिल और तहरीक इंसाफ से लेकिन का सवाल कि आपने बलोचिस्तान की बात तो की, लेकिन इसका आगाज कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे अब्दुल कदीर बलोच से क्यों नहीं? बातचीत अभी बातचीत या कमेटी बनाना या बातचीत करना ये अभी नामुमकिन चीज है। इसके लिए अभी कोई बलोच तैयार नहीं है। एंड वेलकम टू द शो। आज कराची में दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का बड़ा इज्तिमा हुआ है। इस जलसे में मुल्की सलामती और कौमी खुद मुख्तारी पर जोरदार तकरीरें भी की गई, लेकिन हैरत है कि स्टेज पर एक परचम के अलावा पूरे पंडाल में कहीं भी कोई कौमी परचम नुमाया तौर पर नजर नहीं आया। लेकिन जिनकी गाड़ियों और रिहाइश गाहों पर कौमी झंडे लहराए वो भी तो अपनी पार्टीज और शख्सियात के खोल से कहां निकल सके हैं। Mr. Prime Minister, that you're willing to make any sacrifice for Pakistan, for democracy. Would you be willing to stand down if you are convicted? Certainly, then there's no need to be stepped down. If I'm convicted, and I'm not supposed to be member of the parliament. आज हर तरफ ये शोर है कि कल सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की किस्मत का फैसला होने वाला है। मुमकिन है कि गिलानी साहब को सजा हो जाए और वो मुस्ताफी भी हो जाएं, लेकिन क्या किसी को याद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स को भी पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि जिन अदारों ने इन अफराद की किस्मत में मुसलसल कैद लिख दी थी उनके बारे में अदालत क्या फैसला सादर करती है। लेकिन अदालती फैसले का इल्म तो कल होगा। ताहम कल ही हमारे शो लेकिन में पीटीआई के रहनुमा हामिद खान साहब ने कुछ बात की थी, हम चाहेंगे वो आपके गोश्त गुजार करें और उसके बाद इसी से रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। तो ये जो शाजिया मरी साहबा ने आज कहा है कि विकेट कीपर है इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब के, इस पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? देखिए, वो मैं शाजिया की कोई बात का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। वो हमारी गलती है, हमने उसको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं बनाया। वो हर तरह का गुस्सा हम पर निकाल रही हैं। और इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मरी साहिबा, वजीर इत्तलात हैं सिंध की। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। कल आपका एक बयान आया जो कि हमने सुनाया, बल्कि उनसे सवाल किया हामिद खान साहब से, पीटीआई के रहनुमा से, और उन्होंने कहा कि शाजिया को हमने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं बनाया इसीलिए वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई पेशकश की गई थी आपको? बहुत शुक्रिया सना। एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। जो कल बात हुई जिसे मैंने नहीं देखा, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि आपकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया। मैं तो कहूँगी कि ये आपको करने का भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप झूठों को तक पहुँचा रही हैं। और ये जो कल एक झूठ कहा गया है पीटीआई के एक मेंबर ने, जिनका तो मैं नाम भी नहीं जानती और जिस ओहदे पर वो बैठे हैं वो भी ओहदा नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं समझती कि किसी को इस तरह झूठ बयान करने का, और वो भी टेलीविजन चैनल पर जो कि बड़ा वाइडली देखा जा रहा है, उस पर आके झूठ बोलना चाहिए, ना एथिकली ना लीगली। लेकिन बहरहाल ये उनका ज़र्फ है। इससे ये जाहिर होता है और वाज़ेह हो जाता है कि पीटीआई की जो सोच है वो झूठ का पलंदा है और इस जमात की बुनियाद ही झूठ पर है। क्योंकि ये इतना बड़ा झूठ है कि इस पर मुझे हंसी ज्यादा आ रही है, बल्कि मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा। इट्स
laughing matter for me کہ گھر میں بھی جب میں نے اپنے بچوں سے اور بہن بھائیوں سے بات کی تو they were all laughing about it. تو یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے بلکہ لیکن on a serious note یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو شخص ہے اس میں اگر اتنا ظرف ہے کہ اتنا جھوٹ بول گیا ہے تو یہ ظرف بھی کہیں سے پیدا کرے کہ آکے معافی مانگے آپ ہی کے پروگرام میں. شازیہ صاحبہ he is with us, he's been kind enough to join us again. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور حامد خان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اوکے شازیہ سوری you will have to continue. ان کی لائن ہم نے ان کی لائن ڈراپ ہی رہے گی ثنا because he is a liar and he has lied on your television channel. No, I think he was confused اس لیے میں کہہ رہی ہوں benefit of doubt دے دیتے ہیں. جی کنفیوژن ہے تو میں تو کہہ رہی ہوں اگر ظرف ہے کوئی تربیت ہے اس شخص کی تو معافی مانگے. اوکے he's back. حامد صاحب would you like to comment جی کچھ غلطی ہو گئی کچھ آپ نے غلطی کی سننے میں کچھ سمجھنے میں کیونکہ لفظ شازیہ مری میں نے بھی استعمال کیا شازیہ لفظ آپ نے بھی استعمال کیا لیکن اس کا ایک ریاکشن آیا ہے میں چاہوں گی اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو پلیز. ہیلو جی حامد خان صاحب. جی دیکھیے میں ان کو نہیں جانتا میرے سے وہ دوسری خاتون ہے ان سے مکس اپ ہو گیا تھا جو ماروی میمن ہے تو مجھ سے یہ بات ہو گئی لیکن انہوں نے اتنی فضول قسمت گفتگو کی ہے کہ میں مزید بھی ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. وہ مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی لیکن جھوٹ بولنا پیپلز پارٹی والوں کی ان لوگوں سے سلپ آف ایکشنز ہوتے ہیں تبھی یہ مشرف کے وکٹ کیپر بنے ہوئے تھے. اگر یہ ڈکٹیٹر کو اتنا مضبوط نہ کرتے تو بلوچوں کے ساتھ بھی اتنی ناانصافی نہ ہوتی اور مسنگ پرسن کا بھی جو کیس جس کا آپ نے سنا ذکر کیا وہ اتنی سنگینی سچویشن ہے اس پر نہ پہنچتا. یہ بیسکلی ٹریٹرز ہیں جھوٹے لوگ ہیں لیکن آپ کے توسط سے میں یہ میسج دینا چاہوں گی اچھے لوگوں کو جو ان کو دیکھ رہے ہیں ایز این آپشن کہ دیکھ لیں یہ کتنے جھوٹے ہیں. کل میرا نام لے کر اس شخص نے غلطی ہو گئی نا میرے ذہن میں تھا کوئی اور نام تو جب آپ کے ذہن میں کوئی اور نام تھا تو کم سے کم زبان پر تو غلط نام نہ لاتے. اینڈ ہی از یہ کیا مجھ سے میری بات کا جواب دیا نہ دیں میں تو ان کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی لیکن شازیہ ٹھیک ہے جی شازیہ میں سمجھ سکتی ہوں جرنلزم آپ نے بڑا رائٹلی مجھے اپرچونٹی دی بات کرنے کی ادروائز کیا بیک گراؤنڈ ہے یا کیا ان کی پولیٹیکل نہیں شازیہ آئی انڈرسٹینڈ اور بالکل پروگرام کا اینڈ ہو رہا تھا جب یہ بات ہوئی ظاہر ہے کوئکلی انہوں نے بھی کہہ دی اور میں یہ لیکن تھینک یو لیکن میں حامد خان صاحب کو بھی پورا موقع دینا چاہتی ہوں. شازیہ اگر ان سے کہیں کنفیوژن ہوئی ہے تو اسی لیے ان کو بھی لے کر آئے ہیں اور ان کا بھی ظرف ہے کہ وہ آئے ہیں ہی از اگریڈ ٹو کم آن. ظرف یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ جس طرح بات کر رہے ہیں تو عمران خان کے ساتھ یہ چار جو جھوٹے ہیں وہی پارٹی کو چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اچھے انسانوں کی کوئی میرے خیال ہے جگہ نہیں ہے اور آج یہ لوگ سن بھی لیں دیکھ بھی لیں کہ دس از ہاؤ ون لائز اینڈ کمز بیک اینڈ ٹرائز ٹو سورٹ آف یو نو پٹ دا سیم پرسن ان اے اسپاٹ جس کا آپ نے غلطی سے نام لیا ہے. مطلب شرم تو دور کی بات ہے احساس ہی کر لیں کوئی احساس ہی ہو ان کے لہجے میں. ان کے تو لہجے میں احساس نہیں. عمران خان جیسا بندہ جو خود جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تبدیلی کے نام پہ سارے پرانے لوگ لا کے بٹھا رہا ہے کون تبدیلی لائے گا. وہ شخص جو مشرف کا سپورٹر ہے پروموٹر ہے وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے جھوٹ تو ان کے ہر چیپٹر پر. آپ یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہیں آپ بار بار کیوں کہہ رہی ہیں کہ مشرف کے وکٹ کیپر ہیں مشرف کے سپورٹر ہیں کیا آپ کوئی میل ملاپ دیکھ رہی ہیں آگے فیوچر میں؟ بالکل آپ یہ تمام صورتحال دیکھیے ریفرینڈم میں سب سے آگے کون کھڑا تھا عمران خان. اس کے بعد اب بھی آپ جنرل مشرف کے اسٹیٹمنٹس اٹھا کے سنا دیکھیں اینڈ آئی ایم شیور یو آر اویئر آف اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا میں بات کر سکتا ہوں یا کسی کو جوائن کر سکتا ہوں تو وہ ہے عمران خان. تو لیکن اس کی نفی کر چکے عمران خان صاحب خود ہے کہ عمران خان سپورٹر آف جنرل مشرف مشرف کے وقت میں ہوئے نا کٹہرے میں کھڑا عمران خان سمیت تمام مفاد پرستوں کو ہونا چاہیے. اچھا ان کو حامد خان صاحب کو ذرا جواب دینے کی بالکل اجازت ہونی چاہیے. حامد خان صاحب ذرا ایک تو یہ بھی کیونکہ نفی کر چکے عمران خان صاحب اس بات کی لیکن اگر بار بار شازیہ مری صاحبہ اٹھا رہی ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا جواب دے دیجئے اس کا. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے جب میں نے ریئلائز کیا کہ شاید مجھ سے مکس اپ ہو گیا تو میں نے آپ کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں اس بات کو ایڈمٹ کر لوں گا کہ میں دوسرے خاتون کو سمجھا تھا اور ان کا نام میرے منہ سے نکل گیا. اس وقت میں ان سے مکس اپ کر گیا تھا. گڈ فیتھ یہ بات کہی لیکن انہوں نے اتنی سی بجائے کہ بات کو ختم کرنے کے جھوٹے یہ جانتی بھی نہیں میں کون ہوں اور میں ان کو جانتا نہیں یہ کون ہے. میں اتنا جانتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی ایک نمائندہ ہیں
نہیں لیکن اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹر ہیں، نمائندہ ہیں، وہی اسی لیے سب کے لیے شاکنگ تھا نا کہ آپ نے کہا کہ وہ آپ کے وزیر اطلاعات بننا چاہتی تھی. میرے لیے شاکنگ تھا. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ یہ بات مجھ سے نکل گئی، لیکن اس کی بات کو اتنا طول دینا کہ فلاں جھوٹے بولتے رہتے ہیں، مشرف کا الزام ہم پر ڈالیں، کیا ضرورت ہے؟ کہ گھوم رہا ہے، اس کی جو مرضی ہے وہ آ کے ٹیلی ویژن پر کہتے، آ کے ٹیلی ویژن پر صرف بات کرنا ہی بڑی بات نہیں ہے، ذمہ داری سے بات کرنا ہوتی ہے. غلطی ہو گئی قریشی نے مشرف کے ساتھ بات میں مکمل نہیں کر سکتا. جی اچھا، یہ نہیں پتا کہ ان کی جماعت میں لوگوں کے کیا بیانات آتے ہیں، کوئی کیا بیان دے رہا ہے، کوئی کیا بیان دے رہا ہے. مجھے پتا میرے آپ تو اپنی بات ختم کریں نا. شازیہ 1 منٹ مجھے ان کی سن لینے دیجیے پلیز، 1 منٹ سن لینے دیجیے. جی حامد صاحب دیکھیے بات یہ ہے، ماروی میمن بھی تو مشرف کے ساتھ کام کرتی ہے، وہ تو ان کے سیل میں بیٹھی رہتی تھی، اور مشرف کے ساتھ جنہوں نے بات کی ہے وہ زرداری ہے، وہ ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، انہوں نے نعرہ سائن کیا ہے، اور اصل ساتھی جو مشرف کے ہیں یہ ہے، یہی اصلی ساتھی ہے مشرف کے، دوسروں پر الزام نہیں لگا سکتے. میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. حامد خان صاحب صرف بیچارہ خود ہی ڈزنٹ نو پالیٹکس. اکبر بگٹی کی شہادت، ان کے قتل کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو مشرف چیلے بنے ہوئے تھے. مشرف کے سب سے بڑے چیلوں میں نام ہے عمران خان کا. اینڈ آئی ناٹ اونلی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ بٹ الحمدللہ جب یہ سانحہ ہوا تھا پاکستان میں تو سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی وانٹڈ ٹو پروٹیسٹ اینڈ اسپیک آن اٹ. جب ہماری لائٹس بند کر دی گئی تھی اسمبلی کی سنا، تو جو ظلم ہم نے دیکھا ہے، جو تکالیف سے ہم گزرے ہیں، جن پرابلم سے، وہ یہ شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. سوٹ پہن کر اسٹوڈیو میں بیٹھ جانا یا ٹائی لگا کر جلسوں میں چلے جانا، یہ کسی عوامی فورم پہ جائیں تب میں ان سے پوچھوں گی. دے شوڈ بی ود ان دا پیپل، دے شوڈ ٹچ دا پلس. یہ پلس جو ہے اس طرح گانے بجا کر اور جلسے کر اور کانسرٹ کر لوگوں کی پلس پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا. بہت ہمیں بالکل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. ٹھیک ہے، تھینک یو شازیہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بھی ظرف کی بات تھی کہ حامد خان صاحب نے واپس آ کے اس فورم پر یہ اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی. غلطی ان سے یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے مکس اپ کر لیا بٹوین شازیہ مری اینڈ ماروی میمن. اب ماروی میمن اس بات پر کیا کہتی ہیں ان سے بھی جان لیں گے، لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو. لیکن سلپ آف ٹنگ ایک بہت عام سی بات ہے، ہو جاتا ہے. کبھی میں بھی غلطی کر سکتی ہوں، کبھی آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پھر پٹ بیہائنڈ نہیں کیا جا سکتا، یا کم از کم اتنی ایزیلی فارگوٹن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کچھ ہستیوں کا نام لے لیا جاتا ہے. اب ایک نام شازیہ مری صاحبہ کا کر لیا گیا. دوبارہ سناتے ہیں حامد خان صاحب نے کیا کہا تھا، اور پھر جب انہوں نے اب ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ شخصیت جن کی وہ بات کر رہے تھے وہ ایکچولی شازیہ مری نہیں تھی، ماروی میمن تھی. ماروی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے وہ ذرا شارٹ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ماروی کے پاس چلیں گے. یہ جو شازیہ مری صاحبہ نے آج کہا ہے کہ وکٹ کیپر ہیں عمران خان صاحب مشرف صاحب کے، اس پہ کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے وہ میں شازیہ کی کوئی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. وہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اس کو انفارمیشن سیکرٹری نہیں بنایا. وہ حد طرح کا غصہ ہم پر نکال رہی ہیں. ماروی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آپ سن رہی ہیں، یہ ایکچولی شازیہ نہیں تھا، یہ ماروی ہونا تھا، اور ماروی ہم نے انہیں اپوائنٹ نہیں کیا ایز انفارمیشن سیکرٹری، تو یہ ان کا غصہ ہے. تو آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا انہوں نے، اگر یہ بات آپ کرتی تو یہ غصہ ہوتا. دیکھیں کافی ٹائم سے میں یہ ساری چیزیں سن رہی ہوں، اور جب میں نے پی ٹی آئی کا نام سنا تھا، ان کی چیزیں دیکھی تھی، تو میں یہی سمجھی تھی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو چینج میں بلیو کرتی ہے، جو چیپ پالیٹکس نہیں کرتی، جو جھوٹ نہیں بولتی، اور جو غلط قسم کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتی، اور جو آنیسٹی انٹیگریٹی میں بلیو کرتی ہے. بٹ یہ جو 2-3 مہینوں سے میرے خلاف پروپیگینڈا شروع ہوا ہے، میرے خیال میں اب شازیہ نے کافی صحیح بات کی کہ کافی جھوٹ ہو گئے. اب جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا پڑے گا اور سچ کو سچ ثابت کرنا پڑے گا. شروع کرتے ہیں ہارون رشید صاحب کے اس کالم کی جو انہوں نے لکھا تھا آپ ہی کے جنگ کے نیوز پیپر میں، اور پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا ہے، پھر ان کے سوشل نیٹ ورکنگ پہ چل رہا ہے، اور پھر ہر چینل پہ آ کے کل حامد خان صاحب نے کہہ دیا، کل کوئی اور کہہ دیتے ہیں. تو آئی تھنک جب عمران خان صاحب کو یہ سارے جھوٹ سنائی دے رہے تھے، میں تو چاہتی تھی کہ وہ جو ہے جھوٹ کو ثابت کریں کہ بھئی یہ سچ نہیں ہے اور سچ کچھ اور ہے. سچ یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے انفارمیشن سیکرٹری نہیں بنایا، تبھی میں غصہ ہو گئی اور میں تبھی پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنے
लगी। जिसने पीटीआई को क्रिटिसाइज किया है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा। सच तो ये है कि उन्होंने न सिर्फ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया, उन्होंने लिख के दिया, और ये पहली दफा आपकी स्क्रीन पे मैं लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आई थिंक इनफ इज इनफ। इसमें ये वो नोटिफिकेशन है जो इमरान खान साहब ने लिख के दिया है, जिस पे उनकी सिग्नेचर है, जो नोटिफिकेशन है फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने जब ये बार बार मुझे एसएमएस करके कहते थे प्लीज यू मस्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनकी नीड थी ये, उनकी नीड थी, उनको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जरूरत थी, उनका मीडिया सही मैनेज नहीं हो रहा था। मैंने बहुत टाइम के लिए अवॉइड किया क्योंकि मुझे इनके जो सारे जो चेंज थी वो मुझे चेंज नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने फाइनली जाके उनके साथ मीटिंग की नवंबर में, और मैंने कहा अगर आप रियली चाहते हैं कि मैं ये पोस्ट लूं तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे डिसीजन मेकिंग में साथ साथ रखें। वो क्या है डिसीजन मेकिंग? जब आप पार्लियामेंट्री सीट्स की जो है तकसीम करेंगे, जब उसका बोर्ड बनेगा तो उसमें अच्छे लोगों को सामने लाएं, ताकि नहीं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा मीडिया पे जाके, क्योंकि एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अगर आप बुरे लोग लेके आएंगे तो मैं ही जाके फंसूंगी आपके लिए। तो वो भी वो मान गए, आपने देख लिया उसमें यह भी लिखा था कि न सिर्फ उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन निकाला था, उन्होंने ये भी उसमें जो है इंक्लूडेड है कि मैं उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर होंगी, जिसमें जो सीट्स का जो है कि उसमें कैसे कैसे लोग आएंगे। लेकिन उसके बाद आपने रवैया देखा तो ये तो वो दे चुके हैं, दे के अब अगर जिसने रिजेक्ट किया वो तो आपके सामने है कि रिजेक्ट किया, तो ये झूठ बोलना कि जी उनको मिला नहीं इसलिए वो नाराज हैं, दे चुके हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, और मैं उनकी पार्टी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि जो सारी चीजें चेंज के लिए हम देखना चाहते थे वो वहां नहीं हुई, वहां वही ओल्ड पॉलिटिक्स हो रही है। ओल्ड पॉलिटिक्स का मतलब ये कि जो पुराने सियासतदान हैं, जो गलत किस्म के टैक्टिक्स यूज करते हैं, जो करप्ट हैं, वो उनकी पार्टी में आ रहे हैं, वो उनको नहीं सुधार सकेंगे, क्योंकि वो खुद अगर इतनी छोटी सी बात को सही सच और हक नहीं कर सकते तो बड़े बड़े बातों को क्या सच और हक मतलब सही राह देंगे। पॉइंट ये है कि अब बहुत हो चुका है, अब हमें कैरेक्टर असैसिनेशन से निकल के अवाम के मसलों पे आना चाहिए। अवाम के क्या मसले हैं वो तो ये बात करते नहीं है। क्या आज कोई डिस्कस कर रहा है कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में जो है 43 डेज से स्ट्राइक चल रही है और वहां जो है बच्चे जो है पढ़ नहीं सक रहे क्योंकि करप्शन के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो वाइस चांसलर के? क्या ये बात हो रही कि गिलगित बल्तिस्तान में सेक्टेरियनिज्म कितने दिनों से चल रहा है? वहां कोई गया है, किसी ने पूछा है, कोई टीवी पे हाईलाइट हुई हैं ये चीजें? हजार मसाइल हैं, रियल इशूज हैं अवाम के। मैं एक सियासी कारकुन हूं, ग्रास रूट पॉलिटिशियन हूं, और मैं अपने आप को सियासी ग्रास रूट पॉलिटिशियन ही समझती हूं, कारकुन समझती हूं। हमारे कोई जो है वीआईपी एयर्स नहीं है, हमारे कोई जो है नखरे नहीं है। मैंने अपनी एमएनए की सीट दी है, किसी और ने अपनी एमएनए की सीट किसी प्रिंसिपल पे नहीं दी, उन्होंने जाके यही PMLQ2 वाली पार्टी ज्वाइन की। जो PMLQ थी अब वो 2 बन गई है। सिर्फ फर्क ये है कि पहले चौधरी शुजात हुसैन होते थे, अब इमरान खान साहब उसी टीम को चलाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने काफी ठीक ठाक बैलेंस करके उस टीम को चलाया। मैं भी देखती हूँ किस तरह से उसी टीम को चला सकेंगे, क्योंकि ये उनसे ज्यादा, ये जो टीम ये ले रहे हैं, ये जो सारे उस टीम में आ रहे हैं, ये इमरान खान से सबसे ज्यादा सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो ज्यादा सियाणे हैं और वो ओल्ड पॉलिटिक्स के मास्टर्स हैं। इमरान खान साहब बात करते हैं न्यू पॉलिटिक्स की, प्रैक्टिस करते हैं ओल्ड पॉलिटिक्स। हमने कोई 40 दिन सिंध में जलसे किए हैं और उसमें हमने यही बात की कि आप लोग चाहते क्या हैं। वो लोग रियल चेंज चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि पीटीआई टाइप पार्टीज जो है वापस वही वडेरे लेके आए। पहले वही वडेरे जो है PMLQ और पीपल्स पार्टी लेके आ रही थी, अब वही वडेरे जो है जा रहे हैं पीटीआई के तरफ। नए फेसेस आने चाहिए। नहीं, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने रेज किया, और अगेन यही वाला लेटर जो आपने दिखाया भी कि इमरान खान साहब ने ये साइंड है उनका, और दिस इज 25/11/11 which means 25 नवंबर 2011। तो अब नमारवी, जब यहां तक बात पहुंच जाए कि आपको इस तरह का लेटर जाए और उस पर इमरान खान साहब खुद भी सिग्नेचर करें, तो जाहिर है कोई पेशरफ्त तो हुई होगी आपके दरमियान। तो आपने ये डिसीजन कब लिया कि अब आपने नहीं ज्वाइन करना पीटीआई को? क्योंकि जाहिर है बातचीत तो हुई होगी ना। मैंने घोटकी के जलसे के बाद ये लिया क्योंकि मैंने देखा कि उनके जो रवैये हैं सारों के, वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके थे, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक हम्बलनेस होनी चाहिए। 2 जलसे या 3 जलसे बड़े क्या हो गए कि सारों के रवैये इतने एरोगेंट हो गए और सारे माशाल्लाह किस्म किस्म के लोग उसमें आने शुरू हो गए और किस्म किस्म की चीजें उसके बाद होनी शुरू हो गई। एटीट्यूड्स काफी चेंज हो गए उसके बाद। एटीट्यूड्स चेंज नहीं होने चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। क्या ये बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं, आज तो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने 4 साल सियासत की है और 4 साल में मैंने इस तरह की जो है कैरेक्टर असैसिनेशन पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं देखी, PML नून की तरफ से नहीं देखी, MQM की तरफ से नहीं देखी, JUI की तरफ से नहीं देखी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके खिलाफ मैंने बात की है, फैक्ट्स पे बात की है, पॉलिसीज के खिलाफ बात की है, लेकिन इस किस्म की जो कैरेक्टर असैसिनेशन मैंने नहीं देखी। ये पूरी एक कैंपेन है,
جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے یہ ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس فرینکلی ٹائم نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کا. دے آر ناٹ سو وردی کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں. ہمیں بات کرنا چاہیے. میں واپس آ رہی ہوں عوام کے ایشوز کے بارے میں, کیونکہ فرینکلی اگر ہم سارے پروگرامز انہی کے پر کرتے رہیں تو ان کے بھی دماغ تھوڑے مطلب کافی بلوٹڈ ہو جاتے ہیں کہ دے آر دا سینٹر آف ایوری تھنگ. نو, یہ سونامی ہے اور یہ سونامی ٹائم سے لوگ دیکھیں گے. ان کو لوگوں کو چینج چاہیے تھا نا, تبھی لوگ بیچارے ان کی طرف بھاگ رہے ہیں. اب لوگوں کو احساس ہو جانا چاہیے کہ فرینکلی ادھر چینج نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی پرانی پارٹیز ریفارم کر رہی ہیں, اور جو پرانی پارٹیز ریفارم کر رہی ہیں تو ان کو پھر ریفارم کے جو ہے ملنے چاہیے براؤنی پوائنٹس, اور جو پارٹیز پرانی ریفارم نہیں کر رہی تو ان کو آپ کو جو ہے کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے. ہم وہ چینج ایجنٹس ہم ہیں, ہم چینج کے ایمبیسڈرز ہیں, ہم چینج کے لیڈرز ہم ہیں جو گراس روٹ پہ جاتے ہیں. 32 ڈیز میں 187 جلسہ مائی سیلف اینڈ another colleague فرام سندھ ہم نے کیے. تو اس میں ہم نے کیا پروو کیا کہ 15 سال تو آپ نے لگائے, آپ کوئی نئے چہرے نہیں لے کے آ سکے. اگر 15 سال آپ نے ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کی ہوئی ہوتی اور گراس روٹ کر لیتے, ہم نے 32 ڈیز کے بعد ہم نے 50,000 لوگ کھڑے کر دیا. وہ بھی ہمارے پاس کوئی ISI کے فنڈ نہیں تھے, نہ ہمارے پاس کوئی بسوں میں بھر کے ہم نے لوگوں کو وہاں بھیجا ہے. سندھ کی مڈل کلاس وہاں نکلی ہے اور ہم نے کوئی ٹرانسپورٹیشن کے پیسے نہیں دیے. اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کے پیسے دیتے تو ہم 3 لاکھ لوگ وہاں کھڑے کر دیتے. تو اگر ہم 32 ڈیز میں اتنی ساری جو ہے ریئل چینج سامنے سندھ آ سکتا ہے تو آپ 15 سال سے نہیں کر سکے. 15 سال سے آپ ڈرائنگز میں بیٹھ کے کس کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے؟ صحیح کہتی ہیں شازیہ ہماری, مجھے تو آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ میں اگری کیسے کر رہی ہوں کسی چیز پہ, کیونکہ نارملی ان کے خلاف ہی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے کرتوت کرپشن کے کافی ٹھیک ٹھاک ہیں. ناٹ شازیہ ہماری حیثیت بٹ دا گورنمنٹ دیٹ شی ریپرزینٹ. انہوں نے صحیح کہا, اگر یہ اس وقت ریفرینڈم یہ اس قسم کی چیزیں کر رہے تھے نا ان 15 سالوں میں, ایکسپیریمنٹیشن کر رہے تھے بھائی, گراس روٹ کرتے 15 سال سے, تو آج نئے کینڈیڈیٹس موجود ہوتے. آپ کو ان پرانے کینڈیڈیٹس کا الیکٹیبلز رینٹڈ الیکٹیبلز, یہ رینٹڈ الیکٹیبلز ہیں سنا, ان کا آپ کو سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتا. یہ آپ کو ان کا کرچ نہیں, یہ آپ کو کھا جائیں گے. ابھی تو آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے اور پھر یو ول بی لیفٹ ود نتھنگ. تو اب سارے PTI کے سپورٹرز پلیز تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں اور ٹارگٹ مجھے کرنا بند کریں اور عوام کے ایشوز پہ آئیں. عوام کے ایشوز پہ آئیں. تھوڑی ٹریننگ آپ کو چاہیے, ہم دے دیں گے کہ عوام کے کیا ایشوز ہیں اور سارے اس پہ کانسنٹریٹ کریں. اور جو پرانی پارٹیز ہیں اگر وہ ریفارم کر رہی ہیں سو وی مسٹ کانسنٹریٹ آن دیٹ, بیکاز ہمیں ہر پارٹی میں ریفارم چاہیے. وی مسٹ انکریج ریفارم ان ایوری سنگل پولیٹیکل پارٹی آف دس کنٹری. سنا آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو کہ آج یہ جھوٹ ثابت ہوا اور سچ ثابت. بہت شکریہ ماروی, بہت بہت شکریہ. ان کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کے خلاف کیریکٹر اساسینیشن بند ہو جانی چاہیے. کیریکٹر اساسینیشن تو PTI کو کسی کے خلاف بھی نہیں کرنی چاہیے, PTI سپورٹرز کو بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کو ہم دیکھیں گے کہ میرے ٹویٹر پہ آج کیا ہوتا ہے اور ماروی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو PM گیلانی کے اوپر بات کریں گے. کل استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن بس خط نہیں لکھیں گے. کیا ہوگا کیا نہیں, بات کریں گے فوزیہ وہاب سے آفٹر دا بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن. بہت لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں جی کل کیا ہونے والا ہے. کل وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب استعفیٰ دے دیں گے, فرد جرم عائد ہو جائے گی, جیل کاٹیں گے, جیل سے پرائم منسٹر رہیں گے. بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن کیا سچ ہے کیا نہیں یہ تو کل ہی پتہ چل سکے گا. اب ہم جتنا چاہے اسپیکولیٹ کر لیں, لیکن کچھ اسپیکولیٹ کرنے کی اجازت تو ہمیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے فوزیہ وہاب صاحبہ. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عاقل شاہ صاحب. عاقل, تھینک یو فار جوائننگ می. میں آپ کے پاس آتی ہوں کہ آج ایک انٹرویو آیا الجزیرہ کو جو دیا, الجزیرہ انگلش کو, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے. اب ایسا ہوا ہے بہت دفعہ کہ پچھلی دفعہ کوئی بہت بڑی بات نکلی تو وہ ایک چائنیز ڈیلی کو انٹرویو دیا, آج الجزیرہ کو اس طرح سے بات کرنا, تو وہ ایک فورن میڈیا کے آؤٹ لیٹ سے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. یو تھنک اٹس اے سگنل؟ سنا میں تو میرے پاس کرسٹل بال تو ہے نہیں, میں صرف اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں ریزنیبلی. پرائم منسٹر آبویسلی وہ تیار ہیں, جو بھی اس کی کانسیکوینسز ہوں گی انہیں پتا ہوگا کہ جو انہوں نے پچھلے 2 سال میں جو NRO کے کیس میں کیا ہے ان کا سٹانس آبویسلی جو ہے سپریم کورٹ نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا, ان کی اپیل بھی نہیں انٹرٹین کی. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو شاید خدشہ یہی ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. اوکے, ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. واٹ از دا پریپریشن فار دا ورسٹ فوزیہ؟ فار دا ورسٹ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی تو 1977 سے یہ تمام چیزیں سہتی آ رہی ہے. ہمارے جو پہلے چیئرمین تھے اور سابق وزیر اعظم
वो तो खुद अदलिया ने उनको क्या कहते हैं सजाए मौत सुनाई थी। फिर इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या दुख नहीं उठाए, क्या क्या उन्होंने मुश्किलें नहीं सही हैं, और इन्हीं अदालतों के थ्रू वो बेचारियों को परसिक्यूशन उनकी होती रही। और इसी तरीके से हमने देखा है कि अब हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इट इज़ अ कंटिन्यूएशन। तो हम हमेशा अपने आप को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार पाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अदलिया का एहतराम करते हुए भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। उन्होंने ये साबित करके बताया है कि वो जिस मनसब पे उनको बिठाया गया था उस मनसब के अहल हैं। और मैं समझती हूँ कि अब तक जो हमारे साथ होता रहा है और जिस तरीके से हमारे कुछ एक आज तजर्बे भी हुए हैं उसको देखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने साबित किया है कि वो एक इज़्ज़तदार आदमी है। हम सब उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं। कल वो जाएंगे अदलिया के सामने और अदलिया जो कुछ उनको कहेगी उसके सामने वो सर झुकाएंगे और हम सब उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं। और ये याद रखिए अदलिया जो कुछ भी उनके साथ कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर उनके पीछे खड़ी हुई है, पूरी पार्लियामेंट उनके पीछे खड़ी हुई है, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े हुए हैं। फौजिया लेकिन मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिएगा, क्योंकि जब 1977 से हम गिनना शुरू करते हैं कि क्या क्या हुआ, और देखें ये वो वाली अदलिया नहीं है, ये जनरल के दौर की अदलिया नहीं है, ये अदलिया और उस अदलिया में बहुत फर्क है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप उनके साथ हैं तो इसलिए साथ हैं क्योंकि वो खत नहीं लिख रहे, क्योंकि वो एक चीज नहीं कर रहे जो नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो अपना सर खम कर देंगे अदालत के फैसले के आगे, तो सर खम करने का तो मतलब होता है ये लेटर लिख देते हैं ना। देखिए ये याद रखिए कि हम सब लोगों को गाइड करने वाला जो आइन है, जो दस्तावेज है, वो हमारा आइन है। ठीक। और आइन ने इख्तिदार और इख्तियार जो है वो पाकिस्तान के, बल्कि ये अल्लाह का इख्तिदार और इख्तियार जो है इस आइन ने पाकिस्तान के जमहूर को दिया है। और वो जमहूर कौन है? पाकिस्तान के मुंतखब शुदा जो अवाम है, जो नुमाइंदे हैं, वो उस इख्तियार और इख्तिदार को कंट्रोल करते हैं, वो उसके मालिक है जब तक अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। तो अगर हम बार बार असरार कर रहे हैं कि हम आइन को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्या वजह है हम आइन को ज्यादा फौकियत देते हैं और हर इदारा जो है वो इस आइन के ताबे है। मैं समझती हूँ आइन को अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेम, सना आई हैवंट येट कंप्लीटेड। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हम देखते हैं, आपने कहा कि ये अदलिया वो वाली अदलिया नहीं है। हमें तो कोई ऐसा फर्क महसूस नहीं हुआ है कि इधर वजीर आजम साहब को तो अदालत में तलब किया जाता रहा है, लेकिन क्या किसी मिलिट्री रूलर को भी उन्होंने इख्तिदार में तलब किया है? क्या अपने अदलिया में अदालत में तलब किया है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस शख्स ने उन लोगों को बंद किया है, जिस शख्स ने उनको मुअत्तल किया, उसको तो उन्होंने अदालत में नहीं कभी तलब किया, लेकिन जिस शख्स ने उनको रहा किया, उनको बहाल किया, उनको तमाम मरातें दी हैं, उनकी तमाम हर बात को लब्बैक किया, उनका एहतराम किया, आज उनके साथ ये हो रहा है, ये कितनी अफसोस वाली बात है। और फिर ये भी आप देखिए, एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान के इदारों को खिलाफ बोलता है, उनके लिए तो कहा जाता है कि जी आप पाकिस्तान आए, हम आपको तमाम सहूलतें देंगे। उसने कहा मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, तो उन्होंने कहा अच्छा आप जहां बैठे हुए वहां हम आपको सहूलत देते हैं। तो उनको तो महीनों के आप है ना मोहलत देते हैं, और वजीर आजम साहब को आप दिनों की भी मोहलत नहीं देने को तैयार हैं। ये कैसा, मतलब आप मुझे बताइए, ये बदकिस्मती नहीं तो क्या है? आर्टिकल 248 को ऑन करें और वही आइन जिसकी बात आप करती हैं, जिसकी बार बार बात होती है, वही आइन को फॉलो करते हैं, और वही आइन ये इस अदलिया को भी ये हक देता है कि वो इसको इंटरप्रेट कर सकें अपने तरीके से। जाहिर है एक इंटरप्रिटेशन उनका भी हक है इसी आइन के तहत, और वही किया जा रहा है। इंटरप्रिटेशन वहां होती है जहां कोई एम्बिग्विटी पाई जाती है, जहां कोई चीज वाज़े तौर पर साफ नहीं आ रही होती है। यहां पर आर्टिकल 248 में कोई
आपको एम्बिग्विटी नजर नहीं आएगी। उसमें सीधी स्ट्रेट क्लियर बात कह दी गई है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे माइंडसेट है, उस माइंडसेट के तहत यहाँ पर एक खास किस्म की सूरत हाल पैदा की जा रही है। लेकिन यहाँ मैं फिर सैल्यूट करूंगी कि हम अपनी जमहूरी कुव्वतों ने जिस तरीके से यहाँ पर इत्तेहाद का मुजाहरा किया है और जिस तरीके से वो वजीर आजम साहब के साथ खड़े हुए हैं, ये इस बात की निशानी ही है कि जमहूरी कुव्वतें अब मजबूत हो रही हैं। और जो कोई भी इन जमहूरी कुव्वतों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं याद दिलाना चाहती हूं जस्टिस मुश्ताक का क्या हुआ है वो भी आपके सामने है। ज़ियाउल हक ने क्या नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किया है, उसका भी हशर आपके सामने है। आज आप देख लीजिए, कोई ना ज़ियाउल हक को जानता है, ना कोई मौलवी मुश्ताक को जानता है। अगर कोई जानता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जानता है, बेनज़ीर भुट्टो को जानता है। आज भी ये वो पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात पाई जाती है। ठीक है फौजिया, ओके जस्टिस साहब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि जो फौजिया ने गुफ्तगू की उसका जाहिर है आप एक तो उसके ऊपर भी बात कर दीजिएगा, लेकिन दूसरी बात जो मेरी नजर में है वो ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि ये अदलिया ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। तो एक ऑब्जर्वर के तहत आपने भी देखा है कि एक ही दिन में 2 केसेस थे, एक मिसिंग पर्संस के हवाले से थे, एक ये फर्द जुर्म का था। आप बताइएगा कि आपको कोई कमी महसूस हुई? देखिए बीबी, जहां तक फौजिया बीबी ने बात की ना, असल में इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि एक बात तो ये है कि बात तो कानून की या अदालत की थी, लेकिन चूंकि मामला इस दफा पॉलिटिशियन के साथ मतलब आ गया और पॉलिटिशियन ने फिर एक डिसीजन ले लिया और पॉलिटिशियन उस इशू को शायद उठा के पब्लिक में ले आई है। और जाहिर है एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहरहाल पब्लिक में उसके रूट्स तो हैं, तो इस वजह से ये सारा मामला जो है वो सामने आ गया है। इस वजह से बहुत अच्छी बात होती कि जब ये रिव्यू उन्होंने दाखिल की थी, जो बात फौजिया बीबी ने कही है मैं उस बात से एग्री भी कर सकता हूं और उसको एक सबूत भी दे देता हूं कि प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी वाली बात तो है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर जो केस था इसी को टेक्ना का जो वहां चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट से रिमांड हुआ है, उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। लेकिन चूंकि उस वक्त इन्होंने उस इशू को नहीं उठाया और शायद ये एक इनकी मूव थी, मैं समझूंगा, मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल एक कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं, बहुत होशियारी से खेल रहे हैं। इनके लिए कोई खबर नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये कल को इंजर्ड फील नहीं करेंगे। यानी कि जो भी इसका फॉल आउट या कॉन्सिक्वेंस होने जा रहा है, इनको सब इस बातों को पता है, लेकिन उसके मुताबिक इन्होंने सारी मूव की है। मिसाल के तौर पर जब बादशाह की तरफ बात आई तो इन्होंने घोड़े को न सिर्फ मरवा दिया बल्कि या मरवाना चाह रहे हैं या बिल्कुल घोड़ा शायद खुद भी मरना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लॉन्ग रन में इस चीज का फायदा नजर आ रहा है। लेकिन यह अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसके जो फॉल आउट जो है कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि पब्लिक उसमें सफर कर रही है, सारा मामला यहां अटका रहा है और जहां जो रियल इश्यूज हैं वो दब के रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरफ आपने दूसरी तरफ इशारा किया, लेकिन बीबी वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदलिया पर जब भी बात होती थी, बल्कि आज भी एक मुज़ाकरे में था जिसमें मारवी भी शामिल थी, वहां पर ओपनली लोगों ने बात की और उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि ये जिस फौजियों ने इनको फारिग किया, लेकिन आज जो कुछ फैसला कर रहे हैं, ये कहा यह जा रहा था वहां पर कि इनडायरेक्टली ये आज भी उनके हक में ये फैसले किए जा रहे हैं। तो देखिए ये बात देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है मिलिट्री टेक ओवर के हवाले से या इवन भुट्टो साहब के हवाले से और दूसरे हवालों से, ये कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी जिस पर फख्र किया जाए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने बहरहाल माजरत भी की। अब आगे रियल इशू देखें, ये बात ठीक है, लेकिन पहली मर्तबा कम से कम जो पहला पानी का कतरा पड़ रहा है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। जुडिशरी का डेफिनेटली ये इम्तहान था इस बात को कि वो जो 11 कैदी ले गए थे, क्या उनको वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं या नहीं। चले देर आए दुरुस्त आए और बहुत इफ्स एंड बट्स के साथ चूंकि ये हुआ, लेकिन चले कल हो रहा है। न सिर्फ ये भी इम्तहान है, बल्कि 29 फरवरी का जो केस लगा है वो भी यकीनन इम्तहान की बात होगी। बात शायद इंपॉर्टेंट ये नहीं होगी कि किसने कितने पैसे लिए, क्योंकि लेने वाला तो रिसीविंग एंड पर था। उससे पहले सवाल ये था कि गिविंग एंड, जो गिविंग हाथ था वो कौन सा था, वो पैसे कहां से आए थे, उनको क्या इख्तियार था। जी जी, लेकिन एक बात और है,
नहीं, एक सेंटेंस के बाद आपके पास सवाल। लेकिन एक बात जरूर है कि देखें जो ISI का जो एस सेक्शन है या काबिल एतराज जो उनकी हरकतें हैं, वो बहरहाल इस वक्त एग्जीक्यूटिव की हुकूमत है और पिछले 4 साल से हैं, और ISI के चीफ जो है ना, कम से कम कानून के तहत वो उनको जवाब दे हैं। मैं ये कहता हूं ये बड़ी अच्छी बात है, और हमने देखे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया ना DG ISI और कियानी साहब के हवाले से कम मेरे जैसे आदमी ने आके टीवी पर इसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं कि उसके बाद मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है खुद ही यू टर्न लेकर वहां पर उन्होंने माजरत कर ली। जी फौजिया बीबी फरमाइए। जी फौजिया इसी पॉइंट पे अगर रहे, इसी पॉइंट पे रहे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जस्टिस साहब से पूछना चाहूंगी। ठीक है, ये बताए, मंसूर एजाज साहब को बार बार बुलवाया गया और तमाम सहूलतें भी दी गई, वादे भी किए गए और कहा गया कि जब आप आएंगे जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, और उसने आने से इनकार कर दिया। क्या ये अदलिया की तौहीन नहीं हुई है? ठीक है, ओके। दूसरी बात मैं आपसे एक और आपकी एक तवज्जो और दिलाना चाहूंगी। नहीं, लेकिन वो इल्जाम तो आप पर लगा रहे हैं ना फौजिया कि मैं आपकी हुकूमत की वजह से नहीं आ रहा था। आई रियली वांट टू गो टू आकिल। एक मिनट फौजिया, एक मिनट। इस वक्त पाकिस्तान में कोई 10,000 कंटेम्प्ट के केसेस हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपने ये जो तेजी आपने यहाँ देखी, किसी और केस में इतनी तेजी देखी है? चले उनमें फौजी साहबा इजाफा ना करें कंटेम्प्ट में, ठीक है। शुदा वजीर आजम के खिलाफ ही इतना बड़ा आपने तेजी दिखाई है, और किसी केस में आपको तेजी याद नहीं आई, किसी केस को आपको एक्सपेडाइट करने का ख्याल नहीं आया। 10,000 कंटेम्प्ट केसेस है इस वक्त कोर्ट। जी, लेकिन 2 साल इस केस को भी हो गए ना फौजिया, इतना वक्त तो है। हर कोई बर्बाद कर रहा है, हर कोई कैलकुलेटेड मूव्स कर रहा है। ये इस वक्त जो भी एक इशू है, चले लेट मी गो टू आकिल। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इंटरव्यू में, और जिस पर इशारा किया इस वक्त तारिक महमूद साहब ने भी, कि अब ये ISI और CIA कह रहे हैं कि मैंने ग्रेट विक्ट्री ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन को इसलिए कहा था। अगेन ये वो स्टेटमेंट है जिसकी वजह से उनको बहुत फ्लैक मिली है। अब वो कहते हैं मैंने इसलिए कहा था कि CIA और ISI शायद ये मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया है। तो क्या एक प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि ये जॉइंट ऑपरेशन था या नहीं? कुछ देर बाद उसको बताया गया। देखिए जी, अब बेसिक जो बुनियादी जो मसला है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ ना आपको, कि फौज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करती है। सिविलियन हुकूमतों को कौन बताता है कि फॉरेन पॉलिसी में या अमेरिका के साथ जो डीलिंग हो रही है वो कौन डिसाइड करता है? आपको पता है कि वो हमारी जितनी एक्सटर्नल पॉलिसीज है उस पर कंट्रोल आर्मी का है। तो दूसरा ये कि US के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो भी बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है, उसमें भी हमें पता नहीं चलता। वो हमें अवाम को वो बताते हैं कि जी नेटो सप्लाई रूट हमने क्लोज कर दी, लेकिन फिर पता चलता है कि वो जो है आपकी एयर स्पेस यूज करे। अब एयर स्पेस गिलानी साहब तो नहीं उनको अलाउ करते ना वो ड्रोन्स के जो कॉरिडोर्स हैं जिसमें अमेरिकन ऑपरेट करते हैं वो जरदारी साहब ने उनको दिए। बेसिकली तो मसला यही है कि मिलिट्री जो है वो आज तक अकाउंटेबल नहीं रही। लेकिन अकाउंटेबल आकिल, लेकिन जो लास्ट बात आपसे हुई थी इसी प्रोग्राम पर, आई रिमेंबर कि वही वाली स्टेटमेंट थी जो चाइनीज डेली इंटरव्यू में दी थी, जो गिलानी साहब ने दी थी, जिसको फुल फ्लेज सपोर्ट किया लोगों ने। उसके बाद वो खुद यू टर्न लेंगे तो फिर कोई क्या करेगा? ये तो अब देखिए, इस मुल्क में सिर्फ अकाउंटेबल अगर है तो मुंतखब शुदा आदमी, ठीक है, बाकी कोई भी अकाउंटेबल नहीं है मुझे लगता है इस मुल्क में। चले, आई होप दैट विल रैपिडली चेंज फौजिया, एंड आई होप दैट यू एंड योर गवर्नमेंट विल हैव समथिंग टू डू विद इट। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया, फौजिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, आकिल शाह आपका बहुत शुक्रिया। जमहूरियत को चलने के लिए ये बहुत अहम है कि अदलिया के फैसलों पर अमल किया जाए, उसमें जो इफ्स एंड बट्स हैं उनको दूर किया जाए, और ये जो बिला वजह की कंस्पिरेसी थियरीज बना दी जाती हैं उससे भी जो है इज्तनाब किया जाए। इसी के साथ हमारे इस वीक के प्रोग्राम्स का इख्तिताम होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।